السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرنسي معاد. اليوم سوف نجري فرض في اللغة الفرنسية لتلميذة السنة الثانية متوسط. فنبدأ على بركة الله. La légende de Hammam Meskhoutin. Il y a très longtemps, une puissante tribu vivait dans une belle région d'Algérie. Un jeune garçon de la tribu se distinguait déjà par son intelligence et sa supériorité. Devenu adulte, il a été reconnu comme le plus valeureux des cavaliers. Son orgueil grandissait avec ses exploits, au point qu'il refusait d'écouter les sages. Il avait une sœur d'une beauté exceptionnelle, admirée dans tout le pays. Convaincu d'être au-dessus des lois, il a décidé de l'épouser. Sa sœur ne s'est pas opposée à cette union interdite. La population, choquée, a dénoncé ce sacrilège. Mais le guerrier a ignoré tous les avertissements. Il a organisé un grand mariage sur une colline, célébré par un juge corrompu. Une partie des habitants a quitté les lieux, refusant d'assister à cette union. Au moment où les mariés allaient s'unir, la colère divine a frappé. Tous ont été pétrifiés. Depuis, leur statue de pierre demeure sur place, rappelant ce drame interdit pour l'éternité. Les légendes algériennes. Donc, نعود نقرأ ونشرح لكم. La légende de حمام المسخوطين. حمام المسخوطين معروف ماجي في قلب. Il y a très longtemps, une puissante tribu vivait dans une belle région d'Algérie. قال لك منذ زمن طويل كانت واحد القبيلة تعيش في منطقة جميلة في الجزائر. Un jeune garçon de la tribu se distinguait déjà par son intelligence et sa supériorité. قال لك واحد شاب فتى شاب من هذه القبيلة كان معروف بذكائه وقوته. Devenu adulte ولا بالغ, il a été reconnu comme le plus valeureux des cavaliers. كان معروف يعني بدهائه في ما بين الجنود. les cavaliers يعني الجنود ولا الفرسان plutôt. Son orgueil grandissait avec ses exploits, au point qu'il refusait d'écouter les sages. قال لك son orgueil يعني التكبر تاعو كبر وين وصل حتى يرفض يستمع لكلام لي ساج يعني الحكماء تاع القرية تاعو ولا القبيلة تاعو. Il avait une sœur d'une beauté exceptionnelle. كان عنده واحد الأخت شديدة الجمال. Admirée dans tout le pays. كان قاع الناس يتمناوها. Convaincu d'être au-dessus des lois. واقتنع باش يكون فوق القانون. Il a décidé de l'épouser. قرر باش يتزوجها. Sa sœur ne s'est pas opposée à cette union interdite. واختو ما اعترضتش على هذا الزواج المحرم ولا الممنوع. La population choquée a dénoncé ce sacrilège. إذن الشعب يعني حار في هذا وقرر يعني الاعتراض تاعو تاع فوق هذا القانون. يعني ساكريلاج يعني تدنيس للمقدسات تاعنا تاع
القبيلة تاعهم plutôt. Mais le guerrier a ignoré tous les avertissements. ولكن الجندي تجاهل كل التحذيرات. Il a organisé un grand mariage. دار واحد العرس كبير dans une colline في واحد أسفل الجبل plutôt. Célébré par un juge corrompu. وكانوا فيها واحد القاضي يعني هو اللي باش يدير القيران. Une partie des habitants a quitté les lieux. قال لك واحد يعني السكان تاع القرية قرروا باش يخرجوا من المكان refusant d'assister à cette union يعني رافضين لهذا الزواج. au moment où les mariés allaient s'unir في اللحظة اللي مشاو الزوجين يديروا الزواج la colère divine a frappé. الغضب نزل عليهم. tout en était purifié depuis leur statue de pierre demeure sur place rappelant ce drame interdit pour l'éternité. إذن الغضب نزل عليهم ويعني ورجعوا على شكل تماثيل حجارة باش تذكرهم بالوسمسرة في هذا المكان. إذن الأسئلة. Choisis la bonne réponse. Le type de ce texte narratif, descriptif, prescriptif. Quel est le type de ce texte? Dans le texte, l'auteur parle d'une légende algérienne, d'une légende tunisienne. Que veut le guerrier faire? Comment la population a-t-elle réagi face à cette union? كيفاش الشعب تاع هذيك القرية كيفاش داروا يعني كيفاش واجهوا هذا الخبر. Quelle est la conséquence finale de ce mariage interdit? ما هو النتيجة تاع هذا الزواج المحرم. Réponds par vrai ou faux. Le jeune garçon était faible. Il veut se marier avec sa tante. Les hommes sages de son village l'encourageaient à se marier avec sa sœur. Une partie des habitants a quitté les lieux. إذن عاودوا قراو النص، حملوا الموضوع من الرابط الموجود في صندوق الوصف، حملوه وعاودوا وليو باش نصحوه مع بعض. Les mots soulignés dans le texte à qui reviennent il et le guerrier. Complète le tableau. عندنا marié عطيونا le nom تاع le nom d'action ou bien نديرو la nominalisation et l'organisation ما هو الفعل تاعها. Conjugue les verbes entre parenthèses ou passé composé. نصرفوا الأفعال في le passé composé. Il se mariait. Le guerrier décidait de se marier. Accorde le participe passé. Il les a ramassés. واش نديرو le participe passé واش ما يخصو. Elle est morte. واش ما يخصها le participe passé. Situation d'intégration, yani production écrite. Dans une réunion familiale, ta grand-mère vous a raconté des légendes de vos régions. Une t'a plu. Une t'a plu. Et tu as décidé de la raconter à tes camarades. Rédige un court texte dans lequel tu raconteras à tes camarades l'histoire d'un personnage légendaire de ton choix. Aide-toi du modèle C. قبل ما نوصلوا في التمارين بغيت نقول لكم بلي نقدم دروس خصوصيه عن بعد بواسطه تطبيق الزوم
لتلامذة سنوات التعليم الابتدائي الثالثة والرابعة والخامسة، وسنوات التعليم المتوسط الأولى والثانية والثالثة والرابعة متوسط، بسعر جد رمزي 1000 دينار جزائري للشهر، كل ما يقابله 5 حصص في الشهر. للمزيد من المعلومات يرجى منكم التواصل معي في صفحة على الفيسبوك، الرابط تاعها متواجد في صندوق الوصف، وشكرا. Donc, les questions. Choisissez la bonne réponse ou bien choisis la bonne réponse. Le type de texte est narratif, descriptif, prescriptif. Narratif يعني يكون يحكي لنا يسرد لنا نص سردي. descriptif يوصف يعني مكان ولا une personne ولا حاجة هكا. prescriptif نص توجيهي تاع يعني صحيح. alors le type de ce texte c'est narratif. نتوما هاد السنة تقراو غير على لي تكست ناراتيف، هذا ما كان قريتو غير على لي تكست ناراتيف، بغا على لي كونت، على لي فابل، على les légendes. Dans le texte, l'auteur parle d'une légende algérienne, d'une légende tunisienne. في النص يهضر لنا على une légende algérienne ولا une légende tunisienne. هايا حمام المسخوطين، اللي ما يعرفش حمام المسخوطين يقدر عاود يرجع للنص. une belle région d'Algérie يعني الجزائر، في منطقة جميلة في الجزائر. وعاود عطيت لكم هنايا في لا سورس une légende algérienne. دونك هاد لي دو كيسيون كون يديروه لكم هاد السوجي في الفرد يعني يجيكم ساهل. une légende algérienne بمعنى هذا السؤالين كما كادو صحيح. que veut le guerrier faire؟ que veut le guerrier faire؟ واش بغا يدير؟ هيا son orgueil grandissait avec ses exploits. avec ses exploits au point qu'il refusait d'écouter les sages. Il avait une sœur d'une beauté exceptionnelle, admirée dans tout le pays. Convaincu d'être au-dessus des lois, il a décidé de l'épouser. هاي il a décidé de l'épouser. إذن واش بغا يدير؟ فرعي il a décidé d'épouser sa sœur. بغا يتزوج من أخته. d'accord مفهوم؟ il a voulu épouser sa sœur ou bien il a décidé d'épouser sa sœur etc. صحيح؟ هاي أنا موجودة في النص. Comment la population a-t-elle réagi face à cette union؟ كيفاش الشعب واجه هاي la population choquée a dénoncé ce sacrilège, mais le guerrier a ignoré tous les avertissements. mais احنا واش نحتاجو غير هذه la population choquée a dénoncé ce sacrilège يعني تدنيس للقيم. هذا ما كان. Quelle est la conséquence finale de ce mariage interdit؟ ما هي النتيجة؟ هاي au moment où les mariés allaient s'unir, la colère divine a frappé, tout en était purifié. Depuis leur statue de pierre demeure sur place, rappelant ce drame interdit pour l'éternité. هذا هو le résultat final. يعني واش مصرا من بعد ما
تزوجوا. فوالا. Pardon. Réponds par vrai ou faux. Le jeune garçon était faible. C'est vrai ou faux? هذه بلا ما نرجعوا للنص c'est faux. Il veut se marier avec sa tante. واسمع راني نشرح لكم دروك. كان باغي يتزوج من اختو. Alors و tante بمعنى الخالة. Alors c'est faux. Les hommes sages de son village l'encourageaient à se marier avec sa sœur. يعني الرجال الحكماء كانوا يشجعوه باش يتزوج من اخته. C'est vrai ou faux? C'est faux. هايا وين راها الكلمة اللي تدل qu'il refusait d'écouter les sages. كان رافض لكلام ولا الاستماع للرجال الحكماء. Alors c'est faux. Une partie des habitants a quitté les lieux. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Une partie des habitants a quitté les lieux. C'est vrai. Alors, faux, faux, vrai. Les mots soulignés dans le texte qui à qui reviennent. الكلمات التي مسطرة في النص لما تعود. عندنا il تعود على le jeune garçon. Le jeune garçon. Le jeune garçon. Et le guerrier. كيف تعود على le jeune garçon. Mais le guerrier يعني هنا أعطيتكم un substitut lexical. بديل معجمي. باش نتفاداو التكرار تاع لو جون غارسون. باش نتفاداو تاني التكرار تاع واسمو il بقاوش نعوضو غيها. الوغ درنا لو جون غارسون. complète le tableau plutôt maintenant. عندنا marié le nom تاعها c'est le mariage. نحيو le er mari نحيو ال er ونديرو âge. وعندنا l'organisation organisée. أنا ديجا شارح لكم الدرس تاع نوميليزاسيون في التلخيص اللي راني حاطو تاع السنة الثانية متوسط. تصيبوه في القناة. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Le passé composé. واسمع le passé composé est un temps composé. Le passé composé est un temps composé. يعني هو زمن مركب يتركب من قسمين. l'auxiliaire être ولا avoir plus le participe passé. يعني لازمني كي نشوف الإجابات تاعكم لازمني نشوف le verbe يتكون من قسمين. soit l'auxiliaire être ولا avoir زائد le participe passé تاع الفعل اللي نصرفوه. إذن il se mariait. قلنا بلي le verbe pronominal يتصرف مع l'auxiliaire être. Alors ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Le guerrier décidé. عندنا le verbe قلنا بلي se marier يعني كاين 15 فعل ولا 16 فعل يتصرفوا مع l'auxiliaire être ونزيد لهم لي verbe pronominaux. ايضا بامكانكم الرجوع الى التلخيص وراني شرح لكم الدرس تاع لو باسي كومبوزي بالتفصيل. لو guerrier décidé عندنا décider. لو verbe décider نستعملوه معاه l'auxiliaire avoir. alors le guerrier a décidé de se marier. Accorde le participe passé. Accorde le participe passé. Il les a ramassés avec اس. وعلاش الاس؟ هاد الاس وعلاش درناها على قبل راه عندنا لو كومبليمون دوبجي ديريكت قبل لو فيرب. كي يكون عندنا قبل لو فيرب مالغري يكون عندنا لوكسيليير افوار
نديرو le S. Il s'accorde avec le complément d'objet direct إلا كان قبله. Elle est montée. Montée et عندنا l'auxiliaire être. كي يكون عندنا l'auxiliaire être نزيدو له ال في الأخير l'article du féminin. Puisque qui يكون عندنا l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et يبقى لنا situation d'intégration. Donc نديروها مع بعض. La légende de Sidi Frege. La légende raconte qu'il y avait un homme pieux appelé Sidi Frege qui vivait à l'ouest d'Alger. قال لك يحكى ولا أسطورة تقول باللي كان هناك رجل تقي ينادى بسيدي فرج كان يعيش في الجزائر العاصمة. Un jour, un pirate espagnol nommé le capitaine Rock est venu à Alger. قال لك ذات مرة واحد قرصان إسباني ينادى بروك أتى إلى الجزائر العاصمة et enleva Sidi Frege pour le vendre comme esclave. ودا سيدي فرج وبغى يبيعه كعبيد. Le pirate remarqua que son navire n'a pas bougé de sa place. قال لك القرصان لاحظ باللي السفينة تاعو قاع ما تحركتش من بلاصتها. Il est resté bloqué dans le port. قعد حاصل في الميناء. Alors Sidi Frege demanda au pirate de le libérer pour pouvoir démarrer. إذا سيدي فرج طلب منه باش يخليه باش يطلق السراح تاعو وباش يقدر يقلع. Mais malgré cela le navire n'avança point. وبالرغم من ذلك السفينة ما تحركتش. La raison est que le Sidi Frege avait oublié ses babouches sur le navire. يعني malgré زعما سيدي فرج كشغل خرج من السفينة بالرغم من ذلك السفينة ما تحركتش والسبب في ذلك لأن سيدي فرج نسى القبعة تاعو في السفينة. Le capitaine Rock demande à Sidi Frege de le pardonner et de le garder auprès de lui. إذا الكابيتان روك طلب من السماح من سيدي فرج وقال له خليني معاك يعني باش نصليو الى غير ذلك. لو بيرات برونونسا لا شهاده القرصان نطق الشهاده et se convertit à l'islam ودخل للاسلام. وبهذا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لمشاهدتكم الفيديو وما تنساوش بالاشتراك على القناه وتفعيل الجرس لتحقيقكم من جديد وما تبخلوناش باعجاباتكم وتعليقاتكم حافزه لكي نوصل ونستمر. الى اللقاء.